Asupanting ada pengemanak ko kalaki waceritangak ko namumagati law matinro angka sediorwan temaka awarin ngenna riasel lapatolay iar lapatolay mondo disewa kampung na iya jaman-jaman na madar-dar nikasi rilalen na darat naro angka toy bola-bola adong ngiren napat tetong narik ko mategkoy mendre iri bola-bola adong ngiren na mapesaw-pesaw angka na sewa watu nacakatindo gangkan na weni watu pasadin na nang kalingi angka uni makalalay na iya papa bajanna na caritannya anu makalalenge ridareuna law di sahabana rilain na to papayengan ripuadan ko tau mega makedai ya na tu riasa ngasupanting ya ro asupanting nge biasa nalasay tauwe ya rega ya to na sabana na mate ya lapatolay dek na matepe melok imi tebutinna engkana sediwatu nasi tujuan iwan ni cuma lapatolay mailo imabbenir darena mailo mitai mapep ko katapan rasanya asupanting riwat tu purana na magaribi padupo niya piriawana bola-bolana natajan ni asupanting ngero gangkan na tengah beni na dek gaga ng kalinga uninna nasi tujuan to'y na cennaci law nila patolay matinro kira-kira tete apa risbuy ng kalinga ni engkani uni asupanting ripuadang nirtawe makda narik ko mabeli saddan na majappu makawi itu narik ko makawi isaddan na majappu mabela itu na padece ini calingok na uninna asupanting ngero nang kalinga ni mabela uninna nang kalingero nasabak ceneci toy jaji lawi paiman nabukulun na nasabak temaka kecik nari subero kira-kira angka 10 menit itana nang kalinga ni angka mengasunga suryawa cukup ni mitai naita ni angka sumakalalay madela isidena api na oko iwe na nabaran yang ngatinna nan puri asupanting ngero napa nakataningan lon na si bawa aja mapak kumotor batin asupantingnya mangali-ngali nek kia risau iri lapatolay nasaba alisengen na lapatolay gangkana na siyo alon na asupanting ngero napa na siyora ri aliri bolan purero lisu ni lapatolay law ri bolana dek panaletuk mendek ri bolana nang kalinga ni anak na terima dengi-dengi maperi-peri ni mendek di boleh menakutana di bainena aga sabakna nama pedi mapakurajena anakmu di mapabali ni bainena makedah dek tok kuisengnya sabaran na di nasabak ten di sana-sana tapak kerak mani mapedi ajena pada nasa diri syo tulu besi mabara-barai monro nipu salah patoleh mite anak-anak pada turun mana ni setampe-tampe bolana engkana sedito matomakun rei podanya makedai lokomon sanro bonde nasabak maca tumpura lasa tau setang maperi-peri ni lapatoleh lau mobi isan robonde na iya letuk na carita ni lasana anak-anak makutane ni san robonde dek tu ganang kamu pogo anu maklalay tap pamasiran nila patulay napa na cerita makeda engka sumakalay ngetika na ira asui pasti orang ngiri-alirin na bola-bola pada-padaku tas silemanan ni sinin na tau tudat-tudangi kuar itu makeda ni sanro bonding apari-parino anak lolepasanya sumakalay ngero maperi-peri ni lapatolay law ridareuna na yaletuk na ridareuna dek to ni nai ta asoy na seorang ngero na dek to ga ketanda lepet tu pasiona ya dek ketanda lepet pasiona
Monro ni tak kemenya lapatole pikiri kiwi mapakko gibatena supanting erupa lepe i alena. Tesyaga etana monro tak kemenya lisu ni pai meribolana. Engkau mo pasi pade pere belana pole ribolana. Neng kalinga ni bainena nawati ni anak na nasabak mate masjid dai. Najapuni relalang ngatin na lapatole makkedai. Ia naro kapan nasabari kapang nama ti anakku. Mapakku ni ro ceritana asupan tinggi.